program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsonan, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ananaw sabang mga detalye sa atong mga balita gikan dinhi sa atong kaugalingong tugaran, gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Nining adlaw karon mga kaigsonan nga Miyerkules, Hunyo 19, tuig 2013. Walay trabaho, walay eskwela mga kaigsonan sa lalawigan sa Surigao del Norte. Adlaw kuman ng Surigao del Norte. Mga impormasyon o na dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Nagpadayon karon ang gilusad ng pagpaniid sa mga membro sa Philippine National Police sa atong dakbayan sa Surigao sa pagpangulo ni Police Superintendent Joseph Procolcol Nohara. Hipi sa kapulisan sa atong dakbayan sa Surigao. Batok na ni atong mga suspitsado sa sunod-sunod nga insidente sa pagpangawat nga subling misiaw ni ining mga higayuna. Matod pa ni Nohara nga sa pagkakaroon subsob ang ilang gihimo usab nga coordination uban sa mga barangay official na nawagan usab siya sa mga yanong katawhang Surigao noon. Isumbong ngadto sa mga tinugyanan sa kapulisan ang ilang mapanid-an nga mga nalambigit sa nagkadayang krimen o ang tagsa-tagsa ka mga krimen nga kasagaran mahitabo diha sa ilang mga barangay. Sa pikas gabahin, ordinansa sa Barangay Nunok nag-refer dito sa komitiba ni Kagawad Dudong Lansin diha sa sangguniang panlunsod gibasura ang tunada sa ilang barangay ordinance mao ang pagsingil sa 500 ka pesos kung kinsa man ang maglubong o konkretohon ang lubong sa ilang mahal sa kinabuhi. 250 usab ang underground nga lubong. Sa pagsusi ni Kagawad Dudong Lansin sa naisgutang ordinansa, matud pa nga walay katungod ang usa ka LGU sa barangay nga mopatuman sa naisgutan nga lakang gubikan kay ngadto lamang sa usa ka syudad o lungsod ang adunay kagahuman ug ang mahatagan usab og authority sa Department of Health alang na sa naisgutang katuyuan. Hinungdan nga gipabalik ni Kagawad Dudong Lansin ang naisgutang barangay ordinansa Nunok og sila gipangayuan og dugang mga papilis nga magpamatuod nga sila mahatagan og kahigayunan nga mapatuman ang naisgutang propose ordinance. Nagpadayon karon ang manhunt operation sa Philippine National Police batok na sa nahibiling mga suspitsado sa insidente sa pagpangdunggab nga nahitabo kini kaganina didto na sa may Surigao City Boulevard. Sa investigation sa Philippine National Police, nagresponde sila sa usa ka tawag gikan sa Caraga Regional Hospital. Nagpahibalo nga adunay nahimong biktima sa pagpangdunggab nga nalandig sa ilang tambalanan. Giila sa pangalan ang biktima nga usa ka Gilmark Bayang, 17 anyos nga taga barangay Matining atong dakbayan sa Surigao. Nakaangkon kini sa samad dinunggaban sa wala nga bahin sa iyang dughan. Naakaron sa talandugod nga kahimtangang naisgutang biktima. Nagresponde ang Philippine National Police. Adunay duha sa upat ka mga gitumbok nga mga suspitsado ang anaa karon ubos sa kustodiya sa Philippine National Police. Samtang nagpadayon ang gilusad nga operasyon sa mga tinugyanan sa kapulisan. Ang hot pursuit operation sa Philippine National Police may resulta kini sa pagkasikop na sa usa ka Randy Argente, 18 anyos, walay trabaho nga taga Purok 3, Barangay Maasin, Pilar, Siargao, Surigao del Norte. Samtang nadakpan usab ang laing suspitsado og nagpadayon ang gilusad nga operasyon batok na sa nahibiling mga suspek sa naisgutang non-fatal
stabbing incident. Sa pikas nga bahin, niyadtong nakalabay nga sesyon sa mga membro sa Sangguniang Panlunsod, gimosyon ni Kagawad Baltasar Batangabyan ang tinguha sa Barangay Council sa Barangay Tap nga ibalis ang venue o lugar sa pagpahigayon sa tabo sa barangay Tap. Inay, diha lamang hingpit sa Nueva Extension, ibalis kini sa karsada. Ang karsada nga nagdugtong sa Perries Street ngadto na sa Nueva Extension. Gikatakda nga subling tokeon kini sa mga membro sa Sangguniang Panlunsod sa mosunod nga sesyon sa Surigao City Council ugma nga adlaw. Mubalik kami mga kaigsonan human sa mga pahinumdum. Ang Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos, ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine, Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton Paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Mga kababayan o mga kalalakian, ano ang nagsabayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Level Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflux and therapy, body heavy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto na laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar! Level Salon, best of Surigao City. Ubo sa bagong pagdumala, anamay nutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Level Salon. Manindot nga lugar sama sa kadanag sa Las Vegas, Nevada. Liu Mundi Hotel, hamugaway sa pagbalabay sa kagabion. May roof garden, angayan sa mga espesyal nga okasyon, party, celebration. May haluwag nga parking space. Liu Mundi Hotel, nasa Dalan, Borromeo. Para sa booking, tawag sa telephone numbers 232-7334 o 232-6437. Liu Mundi Hotel, with a state-of-the-art Wi-Fi internet access. Busa ko ikaw, muan hisadakbayan sa Surigao. Liu Mundi Hotel ang pahulayan. Liu Mundi Hotel. Alas 7:14 na mga kaigsonan ng tagna sa buntag. Mga impormasyon gikan sa Metro Manila ubang bahin sa atong nasod. Gikatakda nga makigtagbo karong adlaw sa Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ngadto na kang House Committee on Overseas Welfare Affairs Chairperson Congressman Walden Bilyo ang naisgutang panagtagbo mamahimong sisgutanan sa naisgutan nga meeting ang may kalabutan kini sa expose o pagbutyag sa kongresista nga grabe ang prostitusyon mismo diha sa embahada sa Pilipinas didto sa tunga-tungang Sidlakan. Sa pikas nga bahin, moabot sa 130 ka mga kaso ang nadesisyonan sa Korte Suprema. Kung migawas 130 ka mga piniriso usab ang gihatagan og kahigayunan nga mabuhian, subay usab kini sa pilot testing judgment D nga proyekto sa Korte Suprema. Sa Davao City, nagpadayon karon ang gidlusad nga manhunt operation ug ang lain pang mga kalihukan nga gilusad sa militar aron ilang bawion ang 5 ka mga sundalo nga bag-o nga bihag na usab sa mga rebuilding New People's Army. Wala anay ipagawas ang kinatibukang mga bangalan sa naisgutang mga sundalo samtang wala usab ibutyag ang detalyado nga operasyon sa militar.
sa gawas sa nasod mga kaigsonan moabot sa duha ka mga kusog nga pagbuto ang nahitabo didto sa Baghdad, Iraq. 29 ka mga tao ang patay, daghan usab ang nasamdan, samtang wala pay miako nga mga responsable sa naisgutang sunod-sunod nga pagpamumba sa nasod sa Iraq. Didto mga kaigsunan sa London, desisyonan nga mapriso sa napulo ka mga semana ang manag-uyab. Ang manag-uyab, naghilawas sila didto sa tren at ubangan sa 40 ka mga teenagers. Inungdan nga nagkaguliyang human nga mihimo sa ilang lawas nung kalipay ang duha ka mga manag-uyab at tubangan sa mga teenagers. Sa pikas nga bahin ang mosunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati atod kanato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan, with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may parugan. Mao lamang kadto mga kaigsunan ang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Engineer Eric Makatibak mo'y akong kauban sa control. Standby kamo sa subling pagbalik ni Ronda Tres John Clerigo sa laing hutong sa mga balita. Kini si Lito Gibertas. Maayong adlaw nga huy bis ugma karon, adlaw nga Miyerkules, adlaw nan Surigao del Norte. Ini nga bahin sa atong mga balita hatod kanato ni former Surigao City Mayor Alfonso Pons Casura, nahimong most outstanding city mayor sa tibuok nasod sa iyang public service. Nagpakabana sa mga Surigaonon, ang mga tao sa siyudad sa Surigao ang labaw sa tanan. Former Surigao City Mayor Alfonso Pons Casura. Baltasar Batang Abyan nagtinguha sa mas malambuon pa nga dakbayan sa Surigao. Palambuon pa ang tax collection alang sa dugang mga programa ug proyekto sa syudad. Honorable Kagawad Baltasar Batang Abyan ang nagpakabana alang sa mga baranggayanon. Honorable Kagawad Pablo